कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मु पांडु महाराज दास आपण मान समस्त स्वागत करुच्ची आमर यूट्यूब चैनल अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। आज आपण मानक गोटे नूतन वीडियो रे स्वागत करुच्ची। आज जो वीडियो गोटे अलग प्रकार वीडियो आज आपण मानक आम देखू जो थे आम देखा एवं किपरि भाव में जड़े भक्तिमय जीवन यापन करुवा व्यक्ति किपरि मृत्यु समय सुजोग प्राप्त हुए भगवान को प्राप्ति होवार। भगवान किपरि भाव सुजोग प्रदान करती गोटे भक्त को जे सी तार महाप्रयाण समय किपरि भगवान को धाम को प्रत्यावर्तन करें। तो आज वीडियो निश्चित भाव में आशा करी समस्त आमको अनेक प्रकार शिक्षा प्रदान कर। तो भगवान गीतार कहते जातस्य हि ध्रुवर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जे जो माने भी संसार जन्म होती समस्त को दिने ना दिने मृत्यु वरण करने ही पड़ो। एवं मृत्यु हेउची सबुठारु सत्य ध्रुव सत्य जहाँ कहुए। एवं से मृत्यु को जय करने हेउची सब मनुष्य जीवन एकमात्र लक्ष्य। मृत्यु किपरि जय करवा जहाँकि आज आम भिडियो रे आपण मानक आज देखौछु मृत्यु किपरि जय करा जाए। संसार रे मनुष्य जन्म प्राप्त होइचंती आहार निद्रा भय मैथुन करिकरी कुकुर बिराड़ी पशु भली शरीर करने पाई नुह। भगवान गीतारे कहउचंती अंत काले जमा में स्मरण मुक्त्वा कलेवरम जह प्रयाति समद भावम जाति नास्तत्र संजय। जे हे अर्जुन जे मृत्यु समय मत चिंता करके मृत्युवरण करे से सद्गति प्राप्त हुए। सेटा कौन ना मोक्ति प्राप्त हुए, मो धाम को प्राप्त हुए, संसार मुक्ति प्राप्त हुए। संसार रे पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये चक्र रे आम समस्ते घूर्णयमान होउचंती। ये चक्र उद्धार पाइबा होची मनुष्य जीवन एकमात्र उद्देश्य। जो मान उद्धार प्राप्त हुअन्ति जन्म चक्र उद्धार पाई जाती से लाइफ टाक सक्सेस करती। तेणु आज आम देखा गोटे सेमती गोटे चरित्र गोटे भक्तर चरित्र आम भिडियो आप देखू जी कि जीवन को सक्सेस करिसेंती। इलास माताजी ना इलास माताजी जी कि जने सरल जीवन यापन करुले जड़े भक्तिमय जीवन यापन करुले। आप जानी प्रत्येक वर्ष सी पुरी जाउथिले एवं हविष्य पालन करुले, भगवान नाम कीर्तन करुले, नाम जप करुले। प्रत्येक दिन आम अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा गीता क्लास अटेंड करुले, सुंदर भक्तिमय जीवन यापन करुले। किंतु किछि दिन तले कैंसर होता, कैंसर लास्ट स्टेज रे थिला। कटक रे 6 मास तले कटक रे से एडमिशन थिले, बहुत सीरियस थिला। कि भगवान आहरी भजन करार इच्छा थिला, भगवान को इच्छा थिला जे से जीव आहरी भजन करू, आहरी निजको शुद्ध करू। तेणु भगवान सुजोग देते 6 मास तक सुजोग देले। 6 मास भितर से जीव अनेक भजन साधन करिसेंती, तो गीता शास्त्र अध्ययन करिसेंती, जद्वारा सार हृदय को से आहरी शुद्ध करिसेंती। भगवान को स्मरण करिसेंती, भगवान कीर्तन करिसेंती। 6 मास भगवान सुजोग देइसेंती तांकू। भगवान गीतार कौन अनन्य चिंतयते जो माम जे जना पर्युपास्यते तेषाम नित्याभिजुक्ता नाम योगक्षम भावयम। जे अर्जुन तुम्हें जानी रख जी अन्य चिंतयते जो मैंने मत अन्य भाव में मोर चिंता करुँच, मत स्मरण करुँच, मोर भक्ति करुँच, से समस्त दायित्व मु बहन करे, से मु प्रत्येक समय रक्षा करे। ए माताजी दायित्व भगवान बहन कले। किपरि ए माताजी ए जीव ए आत्मा ए संसार मुक्ति प्राप्त ही मत मो धाम को आसो, ए दायित्व नहीं भगवान। तेणु भगवान प्रमाण करके देखईदेले जे भक्त मान दायित्व केमती नियंती, यथा समय केमती तांकर मुक्ति प्राप्त हुए। 6 मास परे गतकाली मध्य से भजन जप करिसेंती, माताजी जप करिसेंती, सब किछि करिसेंती। आज जानिथिबे आज होछि गोटे पवित्र दिवस। आज होउचंती गौर पूर्णिमा।
ଆଜି ଗୌର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଜାଣିଛୁ ଶ୍ରୀମାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ, ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଏ ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ସଂସାରରେ କ'ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ସଂସାରକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ କିପରି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରୁ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, କେମିତି ଭକ୍ତି କରିବ, କେମିତି ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଆଉ ପବିତ୍ର ସମୟ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସମୟ 3:20 ସକାଳ ଭୋର ଭୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଏ, ମନ୍ଦିରରେ ଆରତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭଗବାନ କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ ଆରତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଏଭଳି ପବିତ୍ର ସମୟରେ, ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ଜୀବକୁ ଆଜି ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ଜୀବର ଆଜି କ'ଣ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଭଗବାନ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ପ୍ରମାଣ ପାଆନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଭୀଷ୍ମଦେବ ସରଶଯ୍ୟାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେଇ ଦିନକୁ, କେଉଁଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରିକରି ଭୀଷ୍ମଦେବ ତାଙ୍କ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ପ୍ରମାଣ ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଜଣେ ଭକ୍ତ କେମିତି ଠିକଣା ସମୟରେ, ଠିକ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ତା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସୁଯୋଗ କିଏ ଦିଅନ୍ତି? ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି? ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗକ୍ଷମ ବହାମ୍ୟହମ୍, ମୁଁ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ, ଆଜି ଭଗବାନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ତାର ଶରୀରକୁ ଆଜି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରି ଆମେ ପୁରୀ ନିଆଯାଉଛି। ଭକ୍ତମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯେତେ ଲୋକ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ତାକୁ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ମଧ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ତାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ କେମିତି ହେବା, ଭଗବାନ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିମୟ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ନିଜର ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଆଶ୍ରିତ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫ ରୁନ୍ଧା ହୋଇଯିବ, ସେ ସମୟରେ ଭକ୍ତ ମୋତେ ଯଦି ସ୍ମରଣ ବି ନ କରିପାରେ, ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ, ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଆଜି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାତାଜୀ କିପରି ଭାବରେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଜୀବନଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୂଲ୍ୟବାନ କ'ଣ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସମ୍ପଦଟା କେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଉଛୁ। ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଯେ ଆମ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତିମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ସରଳମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିକିରି ଆମ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ ହେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଯେଉଁଟାକି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ଭଗବାନ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଭଳି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରି କିପରି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭଗବାନ ସ୍ମରଣ କରିବା, ସେମିତି ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଥିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ। କେବଳ ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନରେ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ ନକରି ଭକ୍ତିମୟ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଉପରେ ଆଜି ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସାରରେ। ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗରେ ଆମେମାନେ ଶିକ୍ଷା କରିବା
हाँ जो चैतन्य महाप्रभु नम महाबदान्याय कह जाए चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु जगत को आसिक प्रेम प्रदान कर महाबदान्य अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हाँ करुणार अवतार करुणा कर संसार प्रति नाम प्रदान कर गोलकर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन जगत को प्रदान कर तेणु आज आम समस्त संकल्प ना भिडियो मध्यम आम शिक्षा ग्रहण करवा से चैतन्य महाप्रभु अनुगत स्वीकार करी से भगवान नाम कीर्तन करी नाम आश्रय ग्रहण करी आम जीवन को मध्य आम एमती भक्तिमय करवा जहाँद्वारा भगवान आमको से सुजोग प्रदान करेंगे ताहले आम लाइफ सक्सेस हम एति कहबी समस्त अनुरोध करी वीडियो माध्यम समस्त शेयर करूँ समस्त पाक वीडियो जाऊँ समस्त देखूँ एवं निज जीवन में आचरण करूँ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय। जय श्री श्री गौर हरि की जय। इला से माता जी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram.